अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। ये एक क्विक अपडेट है, ये एक वीडियो है सिर्फ़ उन लोगों के लिए जिन्होंने B4U में इन्वेस्ट किया है और विथड्रॉल के लिए वेट कर रहे हैं। दोस्तों, आप अपने सिटी में, अपने डिस्ट्रिक्ट में नायब के ऑफ़िस जाएं, नायब वालों से कांटेक्ट करें, उन्हें बताएं कि हमारे इतने पैसे फंस गए इस कंपनी में, ताकि आपको वो पैसे मिलें। अभी नायब इन्वेस्टिगेट कर रही है और आप जल्दी अपने पैसे अगर नैब को बताएंगे कि हमारे इतने पैसे फंसे हुए हैं तो आपके पैसे निकल आएंगे। और कोशिश कर रही है नैब के प्ली बारगेन के थ्रू या किसी भी तरीके से बारगेन के थ्रू जो CEO हैं B4U के, उनसे पैसे निकलवाए जाएं और लोगों को पैसे दिए जाएं। दोस्तों, ये अभी आप में से कुछ लोग अगर अभी भी ये समझते हैं कि नहीं जी कुछ तरीके से पैसे निकलेंगे, नहीं जी हम किसी तरीके से पैसे निकालेंगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं और अपना बहुत ज़्यादा नुकसान करवा रहे हैं। फिर आप कहते हैं हुकूमती इदारे हमारी मदद क्यों नहीं करते। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का मैंने कितना अर्सा पहले, 6 महीने पहले आपको अपडेट दिया। मैंने कहा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कह रही है स्कैम है। मैंने सितंबर में जो है ना मलेशियन हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि B4U स्कैम है। मलेशिया के लोगों से कहा कि आप अपने पैसे ना इन्वेस्ट करें, उसका मैंने आपको अपडेट दिया। तो अभी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि इनके प्रोजेक्ट का, मैंने 4 महीना पहले एक रिपोर्ट बनाई जिसमें मैंने इनके 21 के 21 प्रोजेक्ट को एनालाइज़ किया और आपको डिटेल से बताया कि इनके प्रोजेक्ट्स टोटल स्कैम है, कुछ भी नहीं है। बस आँखों में धूल झोंकने के लिए थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स लोगों ने स्टार्ट किए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, इनके जितने भी नुमाइंदे थे ये भी बहुत ख़ामोश हैं और बिल्कुल साइड पे होते जा रहे हैं जो वक्त जिस तरीके से फैलता जा रहा है। तो बच गया सिर्फ इसका CEO, क्योंकि पैसा सारा उसके पास है। तो नैब भी उसी सिचुएशन में आपकी मदद कर सकती है, आपके पैसे रिकवर हो सकते हैं अगर आप कंप्लेन करेंगे, अगर आप नैब को बताएंगे कि हमारे पैसे डूबे हुए हैं। हुकूमत क्या करे अब आप लोगों के साथ, आप लोग जो आपकी मदद करते हैं, जिन लोगों ने आपको गाइड किया। हम देखिए, हम अब मेरा आप सब लोगों को मालूम है, ना ही मैं YouTube चैनल मेरा मोनेटाइज है और ना ही मैं इस काम से कुछ कमाना चाहता हूँ। मेरे पास जो बिज़नेस का नॉलेज है वो मैं एनालाइज़ करके चीज़ों को देखता हूँ और मैं इंटरनेशनल स्कैम्स को देखता हूँ। मेरा काम है बिज़नेस एनालिसिस करना। तो मैं मेरी जितनी भी एक्सपर्टीज़ हैं वो जब मैं कंपनीज़ को कंसल्टेंसी करता हूँ तो उसके मैं पैसे लेता हूँ। लेकिन जो इल्म मेरे लोअर मिडिल क्लास गरीब तबके के लोगों तक पहुंच सकता है, मेरी वजह से अगर किसी की मदद हो सकती है, कोई बच सकता है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि चलो हक़ अदा हो गया, इल्म का ज़कात निकल गया। क्योंकि इल्म भी एक दौलत है और ये अल्लाह ताला इंसान को तब फ़राहम करता है जब वो दूसरों में बाँटता है। तो मैं आपसे पिछले 6 महीने से इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग बाज़ आ जाएँ। जिन्होंने पैसा लगाया वो अपना पैसा निकलवा लें, जिन्होंने नहीं निकलवाया वो, ताकि दूसरों को मत फंसाएं। इनके साथ के लोग थे वो तो खैर बड़े पैसे निकाले, बनाए। उन्होंने बनाना क्या था, बस आपसे पैसे लिए, आपके पैसों में से ही पैसे आपको देते रहे। तो मेरी आपसे सिंपल रिक्वेस्ट है कि अभी नैब का हेल्प करें। पाकिस्तान के हुकूमती इदारे, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, नैब, ये जितने भी हैं ये आपकी हिफाजत के लिए हैं, हमारी हिफाजत के लिए हैं। तो अदारे का साथ दें, अदारे के जो भी इन्वेस्टिगेटिव लोग आपके हेल्प के लिए काम कर रहे हैं उनका साथ दें। और हाँ, उनको उन YouTube चैनल्स का भी बताइएगा जो आपको एडवाइज़ करते थे कि जनाब हम पैसे लगाओ, जो अपना अपलैंड डाउनलैंड बनाते थे वो अभी गायब हैं, उन्होंने अपनी वीडियोस हाइड की हैं, उनका भी बताइएगा। क्यों? क्योंकि ये नासूर है, ये बुराई को जो है ना, ये लोग बुरे नहीं हैं, इनका काम बहुत बुरा है। हो सकता है इसका CEO B4U का तौबा करके नेक इंसान बन जाए, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन सबसे जो दुख की बात है दोस्तों, ये लोग अल्लाह, रसूल, पैगम्बरों के नाम लेकर पता नहीं दीन का इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। हर बात में रमज़ान है, सहरी में दुआ करो। और रियलिटी ये थी, हमें भी पता था, आपको भी पता था, टीम को भी पता था, स्कैम है, स्कैम हो रहा है। लेकिन अब इनकी अगर बातें सुनते तो ऐसे लगता था जैसे ये पता नहीं दुनिया जहान के नेक लोग हैं। तो जितना मज़हब का इस्तेमाल ये पोंजी स्कीमें या गलत बिज़नेस वाले लोग करते हैं, अल्लाह से बस पनाह मांगी जा सकती है। दीन का गलत इस्तेमाल जितना ये लोग करते हैं, लासानी ग्रुप वाले थे वो भी यही करते थे और आखिर में स्कैम, डबल शाह वाले भी यही करते थे, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स वाले भी यही करते थे, परपाल वाले भी यही करते थे। ये स्कैम्स हैं। और अगर आप एक बंदे हैं, उसके पास पैसा है, अब मैं आपको सोल्यूशन भी बताता हूँ कि अगर आपके पास अभी पैसे हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अपने बेटों को पढ़ाएँ, अपने बच्चों को पढ़ाएँ, किसी इंसान पे पैसा लगाएं। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही पैसा है इन पोंजी स्कीमों को देने के बजाय,
پھر اس کے بعد ان کو تاکہ اسٹاک ایکسچینج کا علم ہو، ان کے دنیا کے نئے نظام میں پیسے کمانے کا علم ہو۔ آن لائن ارننگ بہت بڑی فیلڈ ہے، ای کامرس، دراز پہ چیزیں بیچنا شروع کر دیں، علی بابا سے چیزیں منگوائیں، پاکستان میں فزیکلی چیزیں بیچنا شروع کر دیں۔ اسٹاک ایکسچینج کو سیکھیں، اسٹاک ایکسچینج کا کام کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بینکس کی انویسٹمنٹ ہیں، اسلامک بینکس کی انویسٹمنٹ ہیں، بالکل اسلامی، ان کو اویل کرنا شروع کریں، ان کو سیکھیں۔ اس کے لیے بھی کسی یوٹیوبر کا مشورہ مت لیجئے، جائیے سیدھا بینک میں، ان سے مشورہ کیجئے۔ میں زیادہ تر ڈیٹیل نہیں دیتا، میں ٹیکنیکل باتیں نہیں کرتا، میں کمپلیکس باتیں نہیں کرتا، ان کے کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ جتنے بھی لوگ پونزی اسکیم میں پھنسے ہوتے ہیں ان کو ٹیکنیکل اسپیکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بات بہت سمپل ہے کہ ہاتھ پاؤں مارنے سے آپ سیکھیں گے۔ یہاں پہ بڑے لوگ آپ کو کہیں گے جی بھینس کا بزنس سٹارٹ کریں، ایک یوٹیوبر آپ کو آ کے کہتا ہے بھینس کا بزنس سٹارٹ کریں، کروڑوں کمائیں، اور آپ جناب اگر یوٹیوب کا ویڈیو دیکھ کے بھینس خریدیں گے تو آپ کو لاس ہی لاس ہوگا۔ اگر آپ فارمر بننا چاہتے ہیں، کسی بھی شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ دن ان شعبے کے لوگوں کے ساتھ جا کر فری میں کام کریں، وہاں گزاریں وقت۔ میں خود جب ریسرچ اور کنسلٹنسی کی کمپنی شروع کرنا چاہتا تھا تو میں نے کچھ کمپنیز کے ساتھ بڑا عرصہ کام کیا ریسرچ اور کنسلٹنسی میں، اور اس کے بعد میں نے جا کے جو ہے نا ان کے ڈائنامکس کو سمجھا، پاکستان کی ہر ریسرچ اینڈ کنسلٹنسی کمپنی کے ساتھ کام کیا، پھر جا کے میں نے کہیں انیشیٹوز لیے، پھر جا کے کہیں ہم نے جو ہے نا اپنا کام سٹارٹ کیا۔ تو یہ دنیا کے ہر کاروبار میں، ہر بزنس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے اس سبجیکٹ کا ایکسپرٹ بننا ہوتا ہے۔ ایک ریسرچر بننے کے لیے، ایک محقق بننے کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی کرنی پڑتی ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا اوور نائٹ ایک بندہ کہے کہ میں نے ریسرچ اور کنسلٹنسی کی کمپنی کھولنی ہے، یا ایک بندہ کہے کہ میں نے بڑی کمپنیز کو ایڈوائز کرنا ہے۔ تو ایڈوائز کرنے کے لیے تو آپ کو کمپنیز میں کام کرنا پڑتا ہے، کاروبار کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ نیچے میں جو ہے نا نیب کی ویب سائٹ کا لنک بھی رکھ دیتا ہوں، نیب کے وہ لنکس بھی رکھ دیتا ہوں جہاں سے آپ جو ہے نا کمپلین کر سکتے ہیں۔ پلیز اداروں کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ اداروں کے ساتھ تعاون ہی سے آپ اپنے پیسے نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ سوچو کہ یہ جو لوگ جنہوں نے آپ کو لوٹا ہے یہ کل آپ کو پیسے آپ کو دیں گے کہ یہ لیں صاحب جی پیسے آپ کے، یہ تو یہ کبھی نہیں ہونے والا، یہ کبھی نہیں ہوتا، یہ نہ کبھی ہوا ہے۔ ایک بار پھر میں اس بات کی آپ کو کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں کہ بی فار یو میں جتنے بھی ممبرز انوالو تھے، جتنے بھی یوٹیوبرز انوالو تھے، چاہے اس کا سی ای او تک، یہ سب انسان تھے، لیکن ان انسانوں سے برائی ہو گئی ہے۔ ذاتی ہمارا ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کے پیسے انہوں نے لگائے، بالکل کاروبار میں جس طریقے سے عدالت میں کوئی انسان جاتا ہے اپنا انصاف مانگنے کے لیے، تو آپ کو آپ کا انصاف ملنا چاہیے، اور یہ تبھی آپ کو مل سکتا ہے جب آپ نیب کو کمپلینٹ کریں گے۔ اگر یہ بات عدالتوں میں چلی گئی، بہت لمبا گھسیٹنا انہوں نے، تو شاید آپ کی نسلیں بھی بھول جائیں کہ آپ لوگوں نے پیسے لگائے ہوئے تھے۔ تو نیب کو رپورٹ کریں، اور اللہ کرے کہ آپ سب کے پیسے واپس آئیں۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔